thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Jehova. Reke Mwathani Ngai witũ ngĩkũheana kiugo gĩkĩ Rabi Jehova, ndikarie na mwĩrĩ na thakame Jehova, lakini ukanene ndani yangu mfalme wa falme Jehova. Reke ciugo cia kanua gakwa Rabi cituĩke cia gwĩkĩrwo nĩwe Mwathani na gũthamakwo nĩwe Jehova. Nyihĩte makĩria Mwathani Jehova, na nĩkĩo tuĩka wa kwĩyambararia na kwĩyanĩrĩra Ngai witũ. Ndagũcia nĩndakwambararia mũthamaki nĩ tondũ wa kiro ũmwe witũ mũthamaki ũrenda Jehova, ti kwagĩrĩra twagĩrĩire Ngai witũ, no nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani. Ihũra ngoro citũ Mwathani, ona meciria maitũ ũtuĩke wa kwaranĩria na ithuĩ Mwathani, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ Kristo mwathi wakwa na gwĩtĩkia. Amen. Leo ningependa kunena katika kitabu cha Waamuzi, lakini before niingie katika chapter, nataka kusema hivi: vile Yesu amekufa na amefufuka, na sisi tukue activated katika spiritual ile tumeitiwa katika kazi ya Mungu, kwa sababu kila mmoja wetu wakati umeokoka kuna ile kitu Mungu anatianga ndani ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Na ni kitu ile hapo, hauwezi kuwa mkono na ukakue mguu. Kila mmoja wetu kuna ile pengo amesimamishwa katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunaambia Mungu siku ya leo, kwa sababu Yesu Kristo alifufuka, akafufuke pia ndani ya vipawa zenye ameweka ndani yetu. Bwana asifiwe. Tusikuwe watu wa kugangana katika kiroho. Bwana asifiwe. Nitono Mwathani atuhete hinya na atuhete uhoti. We have the power and authority ya kunena na kutangaza. Bwana asifiwe. Na Mungu atusimamishe na akatutie nguvu. Tutasoma katika Waamuzi 4. Tutaenda kama tutaruka juu ya Mathayo. Ingie chapter 4 verse 1 to 4. Judges. Waamuzi 4. Waamuzi 4. Kwa imani Waamuzi